तो हाय पिला माने मेंटल मोटिवेशन चैनल को आपण मानको पुणी थरो स्वागत। या पूर्व आमे स्ट्रक्चर ऑफ ओभारी रो स्ट्रक्चर ऑलरेडी करि सारथिले। स्ट्रक्चर ऑफ ओभारी सरला परे तमानको मु कहितली या परे आमे कोन पढिया ना एसेसरी ग्लैंड पढिया। आज आमे पढिया ताले एसेसरी ग्लैंड। चलो आमे देरी न करी डायरेक्ट स्टार्ट कर दवा एसेसरी ग्लैंड बा ता ऊपर कोन कोन डिटेल्स आमे बुझी बुझी चलिबा। एसेसरी ग्लैंड ए जो एसेसरी ग्लैंड केतेटा अछि बा ताकू कोन कोन डिवाइड कराई देखो ए एसेसरी ग्लैंड ताकू मन रखो ताकू दीटा टाइप रो अछि एडा को केतेटा टाइप रो अछि ना दुईटा टाइप कोन कोन डिटेल्स जानिया एसेसरी ग्लैंड ता तो मानको या पूर्वरु जतले मु तो मानको करेथिली वेस्टिबुल रो स्ट्रक्चर करा हितला मन पकाओ ऊपरे होची भेजिना यूरेथ्रल ओपनिंग थिला ता कोन लेखा होतला यूरेथ्रल ओपनिंग तळे जो एमती स्ट्रक्चर टा गुटे थिला ताको कोन कहउतला ना भेजिनाल ओपनिंग माने पड़छु यूरेथ्रल ओपनिंग गुटे भेजिनाल ओपनिंग गुटे तो यूरेथ्रल ओपनिंग रो किछि देखा जाय एसेसरी ग्लैंड आउ भेजिनाल ओपनिंग रो देखा जाय एसेसरी ग्लैंड कोन ना जते यूरेथ्रल ओपनिंग रो जो ग्लैंड गुडा को देखा जाय ताको कोन कहआ जाय मन रखो लेसर वेस्टिबुलर बा ताको कहआ जाय पारा यूरेथ्रल ग्लैंड क्लियर समझते बुझी बुझी चलो पारा यूरेथ्रल ग्लैंड बा और ताको कहआ जाय मन रखो ग्लैंड्स ऑफ स्किनी बुझी हला SKENE क्लियर समझते तो ताको कोन कहला लेसर वेस्टिबुलर बा पारा यूरेथ्रल बा ताको कोन कहला ग्लैंड्स ऑफ स्किनी तापर नेक्स्ट आ गुटे जो तो मनकर रहिला भेजिनाल ओपनिंग पाखर जो ग्लैंड देखा जाय दीटा पेयर एपटे गुटे अछि एपटे दी साइड रो दीटा एमति थिबो बुझिला अच्छा आ जो यूरेथ्रल साइड रो एमति छोटो एमति देखा जाय दी साइड रो छोटो एमति देखा जाय ताको कोन कहलो यूरेथ्रल ओपनिंग रो लेसर वेस्टिबुलर ताको कहलियो छोटो अछि एटा को कहआ जायबो कोन ना ग्रेटर मन रखो ग्रेटर वेस्टिबुलर कहबा बा ताको कोन कहबा बार्थलिन्स ग्लैंड ताको कोन कहबा बार्थलिन्स ग्लैंड क्लियर समझते बार्थलिन्स ग्लैंड तो ग्रेटर वेस्टिबुलर बा बार्थलिन्स ग्लैंड एटा हे गला कोन ना भेजिनाल ओपनिंग रे अछि क्लियर समझते ए जो भेजिनाल ओपनिंग रे चाइल्ड बर्थ टा भी एई भेजिनाल ओपनिंग दे की ही होबो मन रखो पिला जन्म जो होबो ए भेजिनाल ओपनिंग दे की भी होबो हैला दे की ही होबो तो सेही पई मन रखो ताको कोन कहला बार्थ होबो तो बार्थलिन्स ग्लैंड सेउटु मन रख दो कोन बार्थलिन्स ग्लैंड अच्छा यार काम कोन दी जनकर ए मानक दी जनक ऊपर टिके टिके कहि देबा तांकर फंक्शन कोन रहउची देखो ए जो लेसर वेस्टिबुलर टा नई तो लेसर वेस्टिबुलर टा रो काम होची मन रखो एटा होची होमोलोगस टू एटा होची मन रखो कहा सहित समान आगे होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट मेल रो जो थिला मन पका प्रोस्टेट मेल प्रोस्टेट आउ एटा कोन सिक्रेट करे मन रखो सिक्रेट म्यूकस ये म्यूकस सिक्रेट करे हैला तो मेल रो प्रोस्टेट ग्लैंड सहित समान प्रोस्टेट ता मन पका व्हाइटिश कलर जो मिल्क कलर गुटे दउतला तो एटा भी सेही भलिया मेल रो प्रोस्टेट ग्लैंड सहित समान ये भी व्हाइट कलर दिए आउ कोन सिक्रेट करे मन रखो म्यूकस सिक्रेट करे क्लियर समझते नेक्स्ट ए जो ग्रेटर वेस्टिबुलर रहिला ए ग्रेटर वेस्टिबुलर टा केतेटा ना आमे जानचे एटा होची पेयर ग्लैंड काहे कि ना एपटे गुटे अछि सेपटे गुटे अछि दीटा अछि तो याकू लेखि परिबा पेयर ग्लैंड क्लियर समझते शॉर्ट लिख देली एटा होची पेयर ग्लैंड कोउठी सिचुएटेड अछि ना दीटा बोथ साइड रो अछि अच्छा मने करो एटा होची कहा सहित समान मने पकाओ ये होची होमोलोगस ये भी सही भलिया होमोलोगस टू मेल रो कोन मेल, 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 बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड
यूरेथ्रल ग्लैंड क्लियर समझते मेल रो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को आमे जानिचे अदरवाइज कॉल्ड एज कोपर्स ग्लैंड मने पड़चू कोपर्स ग्लैंड तो मेल रो कोपर्स ग्लैंड सहित भी ये सेम देखा जाए आउ यार एटा होची गोटे पेयर ग्लैंड टा क्लियर समझते अच्छा ये भी से भले कोन कोन सिक्रेट करे मन रखो ये होची सिक्रेट विस्कस फ्लूइड मन रखो विस्कस विस्कस फ्लूइड ए विस्कस फ्लूइड माने कोन बा कोन काम कोन ना मन रखो ये होची लुब्रिकेंट ता माने ओदालिया कर दिए हैला लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्लियर दीटा कथा कहली तुम मानको एसेसरी ग्लैंड केतेटा अछि ना दीटा अछि तुम मानको कहली जे एसेसरी ग्लैंड जो दुईटा अछि आगे फास्ट हम देखते पहले कोन यूरेथ्रल ओपनिंग जो पटे की यूरिन सिक्रेट हुए जो ए छोटो छोटो ता साइड रे एमति लागि थिवे ताकू कह जे कोन लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड एमाने कहा सहित समान होमोलोगस टू मेल रो प्रोस्टेट सहित समान आउ कोन सिक्रेट करंती ना मेल म्यूकस सिक्रेट करंती क्लियर समझते नेक्स्ट तापर हम कोन पढिले नेक्स्ट पढिले ना ए जो ग्रेटर वेस्टिबुलर एटा गोटे लेसर गला तापर पढले कोन ग्रेटर वेस्टिबुलर अछि केटी ना भेजिना ओपनिंग रो दी साइड रो दीटा अछि क्लियर समझते ए दी साइड रो दीटा अछि सेहि पई या को कहला कोन ना पेयर ग्लैंड अच्छा ग्रेटर वेस्टिबुलर को अदरवाइज कॉलेज कोन कह जाय ना बार्थोलियंस ग्लैंड एटा होमोलोगस कहा सहित समान ना मेल रो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नै कि मेल रो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सहित समान बा ताकू कह जाय कोपर्स ग्लैंड क्लियर समझते ये कोन सिक्रेट करे ना विस्कस फ्लूइड एठी कोन सिक्रेट होतला म्यूकस मन रखो एटा म्यूकस सिक्रेट करथला एटा कोन सिक्रेट करथला ना विस्कस फ्लूइड ए विस्कस फ्लूइड टा कोन हेल्प पई माने कोन पई हेल्प करे ना मन रखो लुब्रिकेंट माने ओदालिया कर दो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्लियर समझते एसेसरी ग्लैंड ऊपर समझते क्लियर ना डाउट एति भितरे कार किछि जदी डाउट थाए मते कमेंट माध्यम रे जणेबो ताकि म तम मानकू या परे क्लियर करे जिमी आ शॉर्ट क्वेश्चन जतले आमे करिवा आहुरी फंडामेंटल बेसिकली त माने क्लियर हे जिवो मन रखो नेक्स्ट चलो तापर आमे कोन पढिबा ना मन रखो मेंस्ट्रुअल साइकिल एबे आमे पढिबा मेंस्ट्रुअल 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 साइकिल तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पढिया मन रखो एटार केतेटा फेज अछि बा ए मेंस्ट्रुअल साइकिल केमिति हुए कोन कथा डिटेल्स मन को बुझी दिए तापर जाके तुम माने इजीली जानि परियो कोन कथाटा आमे जानिचु ए जो यूटेरस रो स्ट्रक्चर ए किछ दिन पूर्व तो मानको करके मु बुझी देली एते आ भलो से मु एठी आ करू नाही हैला एठी खाली शॉर्ट रो तो मानको बुझिया पई ट्राई करछि बुझी पारछो ए यूटेरस रो स्ट्रक्चर जते आमे करथिले ए दी साइड रो दीटा ओभार थिला आ दुई साइड रो दीटा कोन थिला ना फालोपियन ट्यूब थिला एगुडा को आमे फालोपियन ट्यूब कहउतले एगुडा को आमे फालोपियन ट्यूब कहउतले एगुडा को ओभार थिला एगुडा को ओभार कहउतले आ एटा थिला होची यूटेरस माने पड़ची यूटेरस टा को आमे मदर वूम बा मार गर्भ भी कहि पारु मदर वूम बुझियला अच्छा ए जो यूटेरस मेंस्ट्रुअल साइकिल टा कोन केमिति हुए यूटेरस रो वॉल केतरा टाइप रो डिवाइड करथिले मन पकाओ यूटेरस रो वॉल टा को आमे तीनटा करथिले गुटे होची पेरीमेट्रियम ता माने पेरिफेरी गुटे साइड को थिला तापर मझीटा को कहउतला मायोमेट्रियम ए भीतरटा को कहउतला मन रखाओ ए जो भीतर को रहला ता कोन कहउतले एंडोमेट्रियम तो एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम तापर आसीला कोन पेरीमेट्रियम बुझियला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल धरा जाऊ एटा होची मंथली साइकिल गुटे प्रकार आमे भाबियो केते दिन को थरे हुए ना 28 दिन ये साइकिल टा कते दिन को थरे हो ना 28 दिन 28 डेज बुझी होची कोन कोन कथा एठु आमे जानिचे सेकेंडरी oocyte टा रिलीज हुए सेकेंडरी oocyte टा रिलीज हे कि एई जगह टा होची आम्पुला ए जगह टा फर्टिलाइजेशन हुए जदी फर्टिलाइजेशन न हैला तो एई सेकेंडरी oocyte टा आसी कि माने बाहर को धीरे धीरे 14 नंबर दिन रो बाहर एडिके आसीला एटा 14 नंबर दिन रे आसे तापरे धीरे धीरे कोन हुए ना एडी जो पीरियड्स माने ब्लड गुडा को सब
ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ବ୍ଲଡ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସେ, ଟାଇମ ମାନେ କଣ ନା ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ ଗୋଟେ ଆସେ, ଯାହାକି ଏ ବ୍ଲଡ ସହିତ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ବ୍ଲଡ, ବ୍ଲଡ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଡ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ, ତାକୁ କଣ କହିବା ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହୁଏ କେମିତି, କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ହେଇଗଲା ବା ପିରିୟଡସ ହେଇଗଲା, ଫିମେଲ ର ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ପିରିୟଡସ ହେଇଗଲା। ଯଦି ପିରିୟଡସ ହେଇଗଲା କେତେ ରୁ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ, ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏ, 5 ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ। ଯୋଉ ପିରିୟଡସ ଟା ହୁଏ 5 ଦିନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଧର ଯୋଉ ପିରିୟଡସ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କଣ ଆସେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ, ଏଇ ୟୁଟେରସ, କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟେରାଇନ ୱାଲ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ତମକୁ କରୁଛି, ଏଠି ୟା ଭିତରେ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସେ, ପିରିୟଡ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ୟୁଟେରାଇନ ୱାଲ ଟା ଯୋଉ ଥିକନେସ ଟା ଅଧିକା ମୋଟା ଥିଲା, ସିଏ ପୁରା ପତଳା ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଡ ସବୁ ବାହାରିଥିବ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ନା ଡାଉଟ, ଏଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଭେଜିନାଲ ଅରିଫିସ, ଏଟା କଣ କହୁଛୁ ଭେଜିନାଲ ଅରିଫିସ, ଏଇପଟେ ହିଁ ପିରିୟଡସ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 14 ରୁ 15 ନମ୍ବର, 15 ରୁ ପୁଣି 14 ନମ୍ବର ଦିନ, ଏମିତି 14 ରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 28 ନମ୍ବର ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଏ ୱାଲ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିକନେସ ହେଇଯିବ ବା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ 1 ରୁ 5 ଦିନ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ପିରିୟଡ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡାକର ସବୁ କଣ ଜମା ହେଇଥିବ ନା ବ୍ଲଡ, ଏଟା ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ କଣ ବ୍ଲଡ, ଜାଣି ହଉଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜିଷ୍ଟ ଯେତିକି କହିବା କଥା, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେଲି ଯେ କେମିତି କଣ ହୁଏ ପିରିୟଡିକ ସାଇକେଲ, ବା ପିରିୟଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଆସେ, ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ 14 ରୁ 28 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି କେମିତି ଫୁଲିଯାଏ। କୋଉଟା ଫୁଲିଯାଏ ନା ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ ଟା, ଏଇ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ ଟା ଫୁଲିଯାଏ। ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ, ମାୟୋମେଟ୍ରିୟମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫୁଲିଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଏଇ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ଟାକୁ କେତେଟା ଫେଜ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେଟା ଫେଜ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ କୁ। ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ସର୍ଟ ର ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଏମ ସି, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ କୁ ମନେ ରଖ 4ଟା ଫେଜ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। କେତେଟା ଫେଜ, 4ଟା ଫେଜ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମନେ ରଖ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ, ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ। ଏଇ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନରୁ କେତେ ଦିନ, ନା 6 ନମ୍ବର ଡେ ରୁ ମନେ ରଖ 13 ନମ୍ବର ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 13 ନମ୍ବର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ ଟା ଚାଲେ, ବୁଝିହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ, ତାକୁ କଣ କହିବା ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ। ଏ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ ଟା କେତେ ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ, ନା ଏଇଟା କେବଳ ହୁଏ ମନେ ରଖ 14th ଡେ, 14 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଏ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଟା ହୁଏ। କିଛି କିଛି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ କେସ ରେ ମାନେ ଲେଟ ରେ ବି ହେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭରେଜ ଯେଟାକୁ ଦେଖିଛେ ସେଟା କେତେ 14 ନମ୍ବର ଦିନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସେ ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ, ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ, ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ ଟା ମନେ ରଖ କେତେ ରୁ କେତେ ଦିନ ରହୁଛି, ନା 15 ରୁ 28 ଦିନ, 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲା କିଏ, ନାଇଁ ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ। ତାପରେ 4 ର ଆସ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ନା ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ। କ୍ଲିୟର, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ ଟା କେତେ ରୁ କେତେ ଦିନ, ନା ମନେ ରଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି କହିଲି 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ଦିନ, 5th ଡେ, ଫାଷ୍ଟ 5 ଦିନ, 1 ନମ୍ବର ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ନମ୍ବର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡ ଟା ଚାଲିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହିସାବରେ ବୁଝିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପିରିୟଡିକ ସାଇକେଲ ଲେଖିଛେ, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ଲେଖିଛେ, ତ ସାଇକେଲ ହିସାବରେ ବୁଝିବାଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହବ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ର ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଇକେଲ ମାନେ କଣ, ସାଇକେଲ ମାନେ ଗୋଲ ଭଳିଆ, ଯୋଉଠି ଯାଇଥିବ ବା ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ସରିବ, ବୁଝିହଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟା କରିବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ବାକି ଏବେ କୋଉଟା କୋଉ ଫେଜ ରେ ହୁଏ, କଣ କଣ ହୁଏ ଦେଖେଇବା, ଡିଟେଲସ ଦେଖିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ କଣ କଣ କଥା।
ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଛି, ଆମେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍। ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍ ଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା, ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର କୋଉଠୁ ନା 6 ରୁ 13 ଦିନ। 6 ରୁ 13 ଦିନ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ କଣ କହିବା, ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍ ରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦିଏ ବା ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍ କତିରୁ ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍ ପାଖରୁ କୋଉଠୁ କେମିତି ହଉଛି ଆରାମସେ ଦେନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ହବ। ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପାଖରୁ ଗଲେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍ କଣ ନା 1 ରୁ 5 ଦିନ ଲେଖିଦବା। 1 2 3 4 5। 1 ରୁ 5 ଦିନ କଣ ରହିଗଲା ନା ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍। ତାମାନେ 1 ରୁ 5 ଦିନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ର ବା ଫିମେଲ ର ପିରିୟଡ ହେଇଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି, ପିରିୟଡ ହେଇଗଲା କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ, 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ଦିନ। 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ଦିନ ପିରିୟଡ ସରିଲା ପରେ, ପିରିୟଡ ହେଇଗଲା, ପିରିୟଡ ସରିଗଲା ପରେ ୟୁଟେରସ ର କଣ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ନା ୟୁଟେରାଇନ ୱାଲ ଟା ଏମିତି ପତଳା ହେଇଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି, ପିରିୟଡ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ପିରିୟଡ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ନା ୟୁଟେରାଇନ ୱାଲ ଟା, ଯୋଉ ୟୁଟେରାଇନ ୱାଲ ଟା ଏମିତି ପୁରା ଥିକନେସ ଟା ଅଧିକା ମୋଟା ହେଇଥିଲା। ଦେଇକି ପିରିୟଡ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲିୟର ନା ଡାଉଟ? ଦେଖ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ଦିନ ପଳେଇଲା। 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ଦିନ ପରେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ପରେ ସିଏ କୋଉଟାକୁ ଯିବ, ମନେ ରଖ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍। କେନେ ନା ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ରୁ 13 ଦିନ। ଆମେ ଲେଖିଦବା 5 ସରିଲା ପରେ 6 7 8 9 10 11 12 ଏଇଟା ହେଇଗଲା 13 ନମ୍ବର ଦିନ। କ୍ଲିୟର ନା ଡାଉଟ? 6 ରୁ 13 ତାହେଲେ କେ ଫେଜ୍ ଆସିଗଲା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍। କ୍ଲିୟର? 6 ରୁ 13 ତାମାନେ ସିଏ ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟୋର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର? 6 ରୁ 13 ନମ୍ବର ଦିନ ପରେ ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ନା 14 ନମ୍ବର ଦିନ ଟା। 14 ନମ୍ବର ଦିନ କିଏ ନା ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ୍। ଲେଖିଦବ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ୍ ମାନେ ଓ ଲେଖିଦେନି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା 14 ନମ୍ବର ଡେ। କ୍ଲିୟର? 14 ନମ୍ବର ଡେ ର ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ୍। ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ୍ ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟେରସ ଟା ଥିଲା, ୟୁଟେରସ ସାଇଡ ର କିଏ ଥିଲା ଓଭାରି। ଓଭାରିରୁ ଠିକ 14 ନମ୍ବର ଡେ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଟ ଟା ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ କୁ ଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ୍। କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ ଯିବ ସିଏ? 14 ନମ୍ବର ଦିନ ଯିବ। କ୍ଲିୟର ନା ଡାଉଟ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଆଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏତିକି ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇ ଚାଲିଛ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ଦିନ କତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଅଣ ଚାଲିଗଲା ଏବେ 28 ନମ୍ବର ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେ ରଖ ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ୍। କଣ ହେଇଗଲା ତାକୁ 15 ରୁ 28 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍ ବା ତମମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ମନେ ରଖ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେନା ପିରିୟଡ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବା ପିରିୟଡ ସରିଲା ତାପରେ ପରେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ ଫେଜ୍, ତାପରେ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ଫେଜ୍, ଓଭ୍ୟୁଲେସନ ପରେ ସିକ୍ରେଟରୀ ଫେଜ୍, ପୁଣି ରିଟର୍ଣ କରିଯିବ ସେ ପୁଣି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଫେଜ୍ ବା ପିରିୟଡ ଆକାରରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଏଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଟ ଜାଗାଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଇଗଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ନା ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡିକ ସାଇକେଲ ଟା 9 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖ ପିରିୟଡିକ ସାଇକେଲ ଆଉ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟପ ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଏ ପାଠ ଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।